बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोसिस। हमने पहले इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर पढ़ा था सेल साइकिल में हमने ये पढ़ा था कि उसके जो दो मेन फेज थे, एक था इंटरफेज और एक था माइटोटिक फेज। इंटरफेज हमने मुकम्मल पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने हमारा दूसरा लेक्चर आया इस चैप्टर का जिसका टाइटल था माइटोटिक अपरेटस, जो कि सेल को तकसीम होने में मदद फराहम करता था। और आज जो है सेल साइकिल का दूसरा फेज माइटोटिक फेज, जिसमें सेल तकसीम होता है, सेल जो है वो डिवाइड होता है। एक्चुअली सेल दो तरह से डिवाइड होता है, एक माइटोसिस के जरिए, एक मियासिस के जरिए। मियासिस जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल में होती है, उस वक्त होती है जब आमतौर पर गमीट्स बनते हैं, यानी डिप्लॉइड सेल में होती है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, और जो गमीट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। यानी मियासिस जब भी होती है वो डिप्लॉइड को क्या बना देती है, हैप्लॉइड बना देती है। जबकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोसिस। माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनते हैं, और वो अगर डिप्लॉइड सेल हो तो डिप्लॉइड ही रहते हैं, अगर हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हो तो हैप्लॉइड ही रहते हैं। दोनों में जो है वो चाहे डिप्लॉइड सेल हैं या हैप्लॉइड सेल हैं, अगर माइटोसिस होगी तो जो डॉटर सेल बनेंगे उनमें क्रोमोसोम नंबर इतने ही होंगे जितने उसके पेरेंट सेल में थे। यानी एक पेरेंट सेल था, उसमें दो डॉटर सेल बने, तो दो डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम नंबर वही होंगे जो कि पेरेंट सेल में थे। तो माइटोसिस का जो वर्ड है, माइटोसिस, इसका जो वर्ड है ये माइटोस से आया हुआ लफ्ज, ग्रीक वर्ड है माइटोस। इसका मतलब है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि क्योंकि जब ये सेल को देखा गया, उसको इवन के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी कुछ नहीं नजर आया, और फिर एक कलरिंग टेक्निक थी उसके जरिए देखा गया तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आया। शायद उसी की वजह से इसको फिर माइटोसिस का नाम दिया गया। दो साइंटिस्ट थे, वाल्थर फ्लेमिंग और स्ट्रासबर्गर, उन्होंने इस माइटोसिस पे काम किया। माइटोसिस को हमने सबसे पहले डिफाइन करना है। द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच डॉटर सेल रिसीव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच डॉटर सेल कहते हैं जो नए सेल, यानी ऑफ स्प्रिंग भी इसको बोला जाता है, डॉटर सेल भी कहते हैं, न्यू सेल भी कहते हैं, जो नए सेल बने, उनमें क्रोमोसोम नंबर इतने ही होते हैं जितने के पेरेंट सेल में हो। सपोज आप समझिए कि अगर पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम हैं तो जो डॉटर सेल बनेंगे उनमें भी 2 डॉटर सेल बनेंगे, दोनों में 4 क्रोमोसोम होंगे। तो ये हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच डॉटर सेल रिसीव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। अब माइटोसिस की दो मराहल हैं। माइटोसिस के दो मराहल, एक है कैरियोकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं न्यूक्लियस की तकसीम को, और साइटोकाइनेसिस कहते हैं होल सेल की तकसीम को। पहले कैरियोकाइनेसिस होती है और फिर साइटोकाइनेसिस होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, ये भी दो वर्ड हैं, एक है कैरियो, एक वर्ड है जी कैरियो, और एक वर्ड है काइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। यानी कि मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं, इसको डिफाइन करना हो कैरियोकाइनेसिस को, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। तो पहले माइटोसिस के अंदर हमेशा कैरियोकाइनेसिस ही होती है और बाद में उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। अब कैरियोकाइनेसिस के आगे 4 मराहल हैं, 4 फेजेस हैं। पहले है प्रोफेज, दूसरे नंबर पर है मेटाफेज, तीसरे नंबर पर है एनाफेज, और चौथे नंबर पर है टीलोफेज। अब हम पहला फेज पढ़ेंगे प्रोफेज। प्रोफेज एक्चुअली फिर ये आप इसको डिवाइड कर सकते हैं दो में मजीद, एक होता है अर्ली प्रोफेज और दूसरा होता है लेट प्रोफेज। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज। आपसे पहले कि ये अर्ली जो है प्रोफेज की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जो आपकी सेकंड ईयर की बुक में जितना भी मटेरियल लिखा हुआ है वो ऑलमोस्ट मैंने सारा मटेरियल यहाँ पे लिख दिया है ताकि कोई लफ्ज जो है वो मिस ना हो। ड्यूरिंग इंटरफेज, ये पहले बात कर रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, सेल साइकिल के दो मेन जो फेजेस थे, एक था इंटरफेज और दूसरा था माइटोटिक। तो थोड़ी वो बात इंटरफेज की करना चाहता है। ड्यूरिंग इंटरफेज क्रोमोसोम आर नॉट विजिबल इवन विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये ईएम से मुराद है, ईएम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्रोमोसोम जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आते थे, इवन कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आते थे। और जो दूसरी, इसके बाद फिर हिस्टोलॉजिकल स्टेन फॉर डीएनए।
जो डीएनए को देखने के लिए एक जो है वो कलरिंग टेक्निक इस्तेमाल की गई जिसका नाम है हिस्टोलॉजिकल स्टेन। आमतौर पे ये जो क्रोमैटन है या क्रोमोसोम है, ये वर्ड क्रोमा से शुरू हुआ है, क्रोमा से ये दोनों शुरू होते हैं, चाहे क्रोमैटन हो या क्रोमोसोम हो। तो ये क्रोमा जो है वर्ड की ज़ाहिर यही करता है कि ये कलरिंग टेक्निक से, कलरिंग यानी किसी चीज को कलर करके जब देखा जाता है, ये खास किस्म की टेक्निक है। तो ये दोनों क्रोमैटिक मटेरियल या क्रोमोसोम बिल्कुल इसी तरीके से ही नजर आते हैं। तो इस तरह फिर जो डीएनए के लिए टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी देखने के लिए, वही टेक्निक इसको क्रोमोसोम को देखने के लिए इस्तेमाल की गई। तो जब ये कलरिंग टेक्निक इस्तेमाल की गई तो नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड विजुअलाइज, जिसको हम कहते हैं क्रोमैटन, ये ब्रैकेट में आगे लिखा हुआ है क्रोमैटन, क्रोमैटन कह लेंगे या उसको क्रोमैटन मटेरियल कह रहे हैं। तो इस टेक्निक के जरिए फाइन थ्रेड, छोटे छोटे धागे नजर आए, जिनको क्या कहा गया, क्रोमैटन कहा गया कि ये क्रोमैटन है। कंडेंस बाय फोल्डिंग थिन थ्रेड, इसके बाद ये जो धागे थे, ये जो फाइन थ्रेड थे जो नजर आए, इन्होंने अपने आप को कंडेंस करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने आप को कंडेंस करना, कंडेंस मीन यानी फोल्ड करना शुरू कर दिया, कॉइल करना शुरू कर दिया अपने आप को इस धागे ने। आप देखें ना, अगर धागा कोई ओपन फॉर्म में है तो वो इतना अच्छे तरीके से नजर नहीं आता। अगर उसी धागे को आप बहुत ज्यादा फोल्ड कर लें तो वो धागा मोटा हो जाएगा और वो धागा नजर आना शुरू हो जाएगा। तो कंडेंस बाय फोल्डिंग, कंडेंस बाय फोल्डिंग, कंडेंस होता है फोल्डिंग के जरिए। थिन थ्रेड, ये थिन थ्रेड की जो है ये इसकी लेंथ भी लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर, 0.25 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है और आपने यही लिखना है कि 0.25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर इन लेंथ ये हो सकता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोफेज क्रोमोसोम बिकम मोर एंड मोर थिक। अब वो जो धागे हैं, वो धागे इतने जो है फोल्ड हो रहे थे, कंडेंस हो रहे थे कि अब वो क्रोमोसोम में तब्दील हो गए। लेकिन क्रोमोसोम भी जब बने हैं तो वो फिर भी उन्होंने अपने आप को फोल्ड करना जो है वो अभी जारी रखा हुआ है। अभी भी क्रोमोसोम जो है वो फोल्ड हो रहे हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ आपके ये कह सकते हैं कि कंडेंस हो रहे हैं। क्रोमोसोम बिकम मोर एंड मोर थिक, और फिर वो ये विजिबल हो जाते हैं, फिर ये नजर आना शुरू हो जाते हैं। यानी क्रोमोसोम आमतौर पर उसी वक्त नजर आते हैं। सेल साइकिल के अंदर भी हमने यही पढ़ा था कि क्रोमोसोम जब सेल में तकसीम होता है तो उस वक्त फिर वो पैकिंग फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल आता है और क्रोमोसोम की शक्ल में हमें नजर आते हैं। पहले हमें क्रोमोसोम दिखाई नहीं देता, पहले हमें क्रोमैटिन मटेरियल ही दिखाई देता है जब सेल में तकसीम नहीं होना होता। तो फिर ये नजर आना शुरू हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। हैविंग टू सिस्टर क्रोमैटिड अटैच एट द सेंट्रोमियर, और जब हमको क्रोमोसोम नजर आते हैं तो उसके दो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे ये इस तरीके से, अब ये भी एक क्रोमोसोम है लेकिन इसका क्रोमैटिड एक है। अब जब हमें क्रोमोसोम यहाँ पे नजर आते हैं तो उसका ऐसे दो क्रोमैटिड होते हैं। अब ये क्रोमोसोम एक ही है, ये सेंट्रोमियर है जो कि, और दो आपको क्रोमैटिड नजर आ रहे हैं, और दोनों क्रोमैटिड जो हैं वो सेंट्रोमियर की पोजीशन पे अटैच होते हैं। हैविंग टू सिस्टर क्रोमैटिड अटैच एट अ सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर आपको नजर आ रहा है कि सेंट्रोमियर पे ये दोनों जो क्रोमैटिड हैं ये आपकी अटैच हो गए हैं। अब ये अगली प्रोफेज हमारा खत्म हो गया। इसके बाद है लेट प्रोफेज। एट प्रोफेज एंड, प्रोफेज के एंड पर न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपियर हो जाता है, यानी कि जो न्यूक्लियर ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है या उसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। न्यूक्लियर मटेरियल रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियर मटेरियल है जिसमें क्रोमैटिन मटेरियल थे और फिर क्रोमोसोम बन गया, वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। न्यूक्लियोलाई जो है वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। जो न्यूक्लियोलाई मटेरियल होता है इसमें जो कि आमतौर पर न्यूक्लियोलस पे मौजूद होता है, वो भी जो है वो डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद ये आप देखें एक और बात, यहां पे आप देखें कि माइटोटिक अपरेटस इज ऑर्गेनाइज्ड, साइटोप्लाज्म मोर विस्कस। ये दो बातें और आपने ऐड करनी है लेट प्रोफेज के अंदर, जो कि आपकी बुक के अंदर लिखे भी हुए हैं कि यहाँ पे लेट प्रोफेज में, यानी प्रोफेज के एंड पर माइटोटिक अपरेटस जो है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है। माइटोटिक अपरेटस क्या होता है कि ये इसका पूरा जो है हमारी वीडियो आ चुकी है माइटोटिक अपरेटस के ऊपर, कि सेंट्रियूल जो है
وہ شروع میں موجود ہوتے ہیں اور پہلے سینٹریول جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈپلیکیٹ کرتے ہیں، یعنی 2 سینٹریول سے 4 سینٹریول بن جاتے ہیں، پھر وہ اپوزٹ پول پہ چلے جاتے ہیں، یعنی دونوں پول پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر دونوں پول سے 3 قسم دھاگے نکلتے ہیں۔ ایک چھوٹے چھوٹے دھاگے نکلتے ہیں جن کو ہم ایسٹر میکروٹیبیول کہتے ہیں، اور ایک پھر کائنیٹوکور میکروٹیبیول نکلتے ہیں، اور ایک پھر پولر میکروٹیبیول نکلتے ہیں، جن کو ہم اوور آل نام دیتے ہیں مائٹاٹک اپریٹس۔ اور یہ جو مائٹاٹک اپریٹس ہے، یہ جو اینیمل سیل ہیں ان میں تو سینٹریول سے ہی بنتا ہے، لیکن پلانٹ کے اندر جو ہے یہ وہ سینٹریول سے نہیں بنتا، بلکہ وہ بن جاتا ہے مائٹاٹک اپریٹس لیکن سینٹریول سے نہیں بنتا، اس میں کچھ اور چیزیں انوالو ہوتی ہیں اس کو بنانے کے لیے۔ سائٹوپلازم مور وسکس، جو سائٹوپلازم ہوتا ہے وہ زیادہ وسکس ہوتا ہے۔ اس کی ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، 2 ڈائیگرام آپ نے بنانی ہے پروفیز کی، ایک ہے ارلی پروفیز اور دوسرا ہے لیٹ پروفیز۔ ارلی پروفیز پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، بس یہ سیل ہے، آپ کو کوئی اس میں یہ دھاگا نما مٹیریل آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ اتنا زیادہ فولڈ نہیں ہوا، اور یہ جو دھاگا نما مٹیریل ہے یہ کرومیٹن کہلاتا ہے۔ یہ جو فائن تھریڈ ہم نے پڑھا ہے کہ فائن تھریڈ کہلاتے ہیں، یہ جو فائن تھریڈ آپ کو نظر آئی یہ کرومیٹن مٹیریل کہلاتا ہے، جو ہم نے پڑھا بھی ہے کہ شروع میں سٹارٹ میں پروفیز کے اندر یہ کرومیٹن کہلاتا ہے۔ اب یہ جو فائن تھریڈ ہے یہ پھر اپنے آپ کو فائن تھریڈ جس کو ہم نے کرومیٹن کہا ہے یہ فولڈ ہونا یعنی کہ کنڈینس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور لیٹ پروفیز کے اندر آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی کہ یہاں پہ یہ یعنی پہلے سینٹریول جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو ڈبل کیا، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ یہ 2 سینٹریول یہاں پہ موجود ہیں، اور پھر 2 سے 4 ہو گئے، اور 2 سینٹریول جو ہے 2 سے 4 ہو گئے، 2 ادھر آ گئے اور 2 ادھر گئے، اور پھر یہاں سے آپ دیکھیں آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے دھاگے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے دھاگوں کا کہا جاتا ہے ایسٹر میکروٹیبیول، یہاں پہ بھی، اور اس طرح ایک بڑے دھاگے جو ہیں جن کو پولر میکروٹیبیول کہا جاتا ہے وہ یہاں سے نکلتے ہیں، اس جانب سے یہاں پہ پہنچتے ہیں، اور اس جانب سے بھی نکلتے ہیں، اور درمیان میں آ کے ادھر اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ اس کو اس طرح بالکل نیچے سے بھی آپ کو یہ دیکھنے یہ دھاگے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور درمیان سے آ کے یہ دھاگے دونوں دھاگے انٹر ڈیجیٹیٹ ہو جاتے ہیں، آپس میں مل جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے جو دھاگے ہیں وہ یہاں سے نکلتے ہیں اور یہ کروموسوم کے سینٹرومیئر پہ آ کے اٹیچ ہوتے ہیں، یہاں سے بھی نکلتے ہیں، اس جانب سے بھی نکلتے ہیں، اس جانب سے بھی نکلتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہم نے پڑھی ہے نا کہ مائٹاٹک اپریٹس از آرگنائز، یہ جو پروفیز کے اینڈ کے اوپر مائٹاٹک اپریٹس جو ہے وہ آرگنائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایکچولی یہ مائٹاٹک اپریٹس ہی سیل کی آپ سمجھ لیں کہ سیل کی تقسیم کرتا ہے، سیل کو تقسیم ہونے میں مائٹاٹک اپریٹس ہی مدد فراہم کرتا ہے، اور جو نیوکلیس ہے سیل کا وہ ایک نیوکلیس سے 2 نیوکلیس بن جاتے ہیں، ان میں سب سے اہم رول جو ہے وہ مائٹاٹک اپریٹس کا ہے جو کہ اینیمل کے اندر سینٹریول سے بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا فیز پروفیز یہاں پہ ختم ہو گیا، آپ نے یہ 2 ڈائیگرام بنانی ہے ایک پروفیز کے اندر، ایک ارلی پروفیز کی اور ایک لیٹ پروفیز کی۔ دوسرا ہمارا فیز ہے میٹافیز۔ میٹافیز میں کیا ہوتا ہے؟ کروموسوم ہیونگ 2 سسٹر کرومیٹڈ، کروموسوم کے 2 سسٹر کرومیٹڈ ہوتے ہیں، یہ بات ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں کروموسوم نظر ہی اس وقت آتے ہیں جب اس کے 2 سسٹر کرومیٹڈ ہوتے ہیں، اٹیچ ایٹ سینٹرومیئر، یا وہ سینٹرومیئر پہ اٹیچ ہوتے ہیں، اور پرائمری کنسٹرکشن یا پھر پرائمری کنسٹرکشن پہ، یعنی کہ جو سینٹرومیئر کا دوسرا نام ہے وہ پرائمری کنسٹرکشن بھی کہلاتا ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ سینٹرومیئر جو پوزیشن ہے اس کا دوسرا نام ہے پرائمری کنسٹرکشن۔ ایکچولی ایک پرائمری کنسٹرکشن ہوتی ہے، ایک سیکنڈری کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ پرائمری کنسٹرکشن کا مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ جہاں پہ زیادہ فولڈنگ ہو گئی تھی کروموسوم کی، کروموسوم جو فائن تھریڈ تھا وہ فولڈ ہو کے کنڈینس ہو کے کروموسوم بنائے تھے نا، تو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ وہ زیادہ یعنی کہ فولڈ ہو جاتے ہیں اور وہ نیروئنگ ایریا بن جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر یہ دیکھیں نا یہ کروموسوم، تو سب سے زیادہ یہ جو فولڈ ہوا ہے وہ اس پوزیشن سے ہوا ہے، سب سے زیادہ نیروئنگ ایریا جہاں پہ کروموسوم کا بنا ہے، جہاں پہ دونوں کرومیٹڈ اٹیچ ہیں، تو وہ پھر سینٹرومیئر کہلاتا ہے، یا پھر اس کا نام ہوتا ہے پرائمری کنسٹرکشن۔ پرائمری کنسٹرکشن یعنی یہاں سے زیادہ فولڈ ہو گیا، اور یہ پرائمری کنسٹرکشن کا ایک رول ہے ڈویژن کے اندر، یعنی یہاں پہ پرائمری کنسٹرکشن پہ کائنیٹوکور موجود ہوتا ہے جو کہ بیس پہ نائٹروجن بیس اور پروٹین سے مل کے بنا ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کے میکروٹوبیول اٹیچ ہوتے ہیں اور اس دونوں کرومیٹڈ کو سیپریٹ کرتے ہیں۔ دوسری جو ہوتی ہے وہ ایک سیکنڈری کنسٹرکشن ہوتی ہے، وہ کروموسوم کی آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ موجود ہے، لیکن اس کا کوئی ڈویژن میں رول نہیں ہوتا سیکنڈری کنسٹرکشن کا۔ لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے
کہ پرائمری کنسٹرکشن یا سینٹرومیئر یہ بات ایک ہی ہے. تو میٹافیز میں دوسری بات کائنیٹوکور کی. کائنیٹوکور میں بیس موجود ہوتے ہیں. ایک چیز کیا ہے بیس, اور نمبر 2 چیز اس میں کیا موجود ہے پروٹین. ویئر کائنیٹوکور فائبر آر اٹیچ, جہاں پہ کائنیٹوکور فائبر آ کے اٹیچ ہوتے ہیں. یہ میٹافیز کی آپ کو ڈائیگرام بھی نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سینٹرومیئر پوزیشن ہے, یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں سینٹرومیئر اس کو بول سکتے ہیں, یا پھر اس کو پرائمری کنسٹرکشن بول سکتے ہیں. اور اسی پہ موجود ہے یہ جو بات اس نے کی ہے نا کائنیٹوکور والی, یہ کائنیٹوکور پوزیشن اسی کے اوپر موجود ہے. اور کائنیٹوکور جو پوزیشن ہے اسی کے اوپر کائنیٹوکور میکروٹیبیول جو ہے وہ آ کے اٹیچ ہوتے ہیں. کائنیٹوکور میکروٹیبیول جو ہے اسی پوزیشن پہ کائنیٹوکور پہ آ کے ہی اٹیچ ہوتے ہیں. Where kinetochore fiber are attached. Kinetochore fiber align them at equator. Align them کن کو align کرتے ہیں؟ align کا مطلب ہوتا ہے نا ترتیب سے لے آتے ہیں. یہ جو kinetochore fiber ہیں یہ کروموسوم, اب یہاں پہ پہلے دیکھیں نا پروفیز میں یہ کروموسوم بکھرے ہوئے ہیں, کوئی ترتیب نہیں ہے ان کی. لیکن میٹافیز کے اندر آپ دیکھیں کہ بالکل یہ ایکویٹر پہ آ چکے ہیں. ایکویٹر مطلب درمیان میں آ چکے ہیں اور ایک لائن کی شکل اختیار کر لیا ہے. اور یہ لائن میں کون لے کے آیا ہے؟ کائنیٹوکور فائبر جو ہے وہ ان کو لائن میں لے کے آیا ہے. آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہو کائنیٹوکور فائبر, یہ 4 کروموسوم بنے ہوئے ہیں کہ یہاں سے ایک طرف نکلتا ہے, یہاں سے ایک طرف سے نکلتا ہے کائنیٹوکور میکروٹیبیول, اور یہ آپ کے کائنیٹوکور پوزیشن پہ اٹیچ ہو جاتا ہے اس جانب سے. ایک یہاں سے اس جانب نکلتا ہے اور وہ اسی کروموسوم کو اس سائڈ سے آگے پکڑ لیتا ہے. اور یہاں سے اس طرح پھر دوسرے کروموسوم کو دیکھنے کے ایک اس جانب سے نکلتا ہے, ایک اس جانب سے, ایک اس جانب سے آتا ہے. دونوں اپوزٹ پول کی جانب سے آتے ہیں اور وہ آ کے سیم سینٹرومیئر سیم کائنیٹوکور پوزیشن پہ آ کے اٹیچ ہو کے کروموسوم کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو ایک درمیان میں ایک ترتیب میں رکھتے ہیں. اور جب ایک ترتیب میں رکھتے ہیں ایک لائن بن جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکواٹوریل پلیٹ, یا پھر اس کا دوسرا نام ہوتا ہے میٹافیز پلیٹ. تو یہ کئی دفعہ بورڈ پیپر کے اندر یہ شارٹ کوسچن آیا ہوا ہے کہ واٹ از میٹافیز پلیٹ یا پھر واٹ از ایکواٹورل پلیٹ. تو یہ اور یہ بھی ساتھ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کو بنانے میں میٹافیز پلیٹ کو یا ایکواٹورل پلیٹ کو سب سے اہم رول کس کا ہے؟ تو سب سے اہم رول کائنیٹوکور میکروٹیبیول کا ہے, جو کہ اپنا سینٹریول سے نکلتے ہیں اپوزٹ پول سے اور آخر کائنیٹوکور پوزیشن پہ آ کے اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور کیا بات لکھی ہوئی جی میٹافیز کے اندر ایچ کائنیٹوکور گیٹس 2 فائبر 1 فرام ایچ پول. تو یہ بات ہو چکی ہے کہ چاروں کروموسوم آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ میکروٹیبیول ادھر سے آتا ہے, دوسرا میکروٹیبیول ادھر سے آتا ہے, ایک ادھر سے آتا ہے, ایک ادھر سے آتا ہے, اور آپ وہ سینٹرومیئر کی پوزیشن پہ کروموسوم جہاں پہ موجود ہے کائنیٹوکور سینٹرومیئر کے اوپر موجود ہے, جو کہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بیس سے اور پروٹین سے مل کے بنا ہوا ہے, اس پہ آ کے وہ فائبر اٹیچ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارا تیسرا فیز ہے جی اینافیز, جو کہہ سکتے ہیں کہ موسٹ کریٹیکل فیز کہلاتا ہے. یہ پوچھا جا سکتا ہے آبجیکٹو کے اندر کہ موسٹ کریٹیکل فیز جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ تو موسٹ کریٹیکل فیز کہا جاتا ہے اینافیز کو. موسٹ کریٹیکل فیز انشور ایکول ڈسٹریبیوشن آف کرومیٹڈ ان ڈاٹر سیل. موسٹ کریٹیکل فیز یہ اینافیز کو کہتے ہیں. اور اس کو موسٹ کریٹیکل فیز کہا کیوں جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اینافیز جو ہے, یہ جو مرحلہ ہے مائٹاسس کا, یہی انشور کرتا ہے کہ جو کروموسوم کے ہر کروموسوم کے ہم نے دیکھا ہے کہ 2 کرومیٹڈ ہیں, کہ وہ کرومیٹڈ آپس میں بالکل جو ہے وہ ایکول ڈسٹریبیوشن ہو. ایک یعنی اگر ایک کروموسوم ہے تو ایک کرومیٹڈ اس کا ادھر چلا جائے, ایک سیل اپنا نیوکلیس میں جو نیوکلیس ڈیوائڈ ہو رہا ہے, جو ایک نیوکلیس سے 2 نیوکلیس بننے ہیں, تو ایک اس پول پہ چلا جائے, ایک اس پول پہ چلا جائے کرومیٹڈ, تو ان کی جو ڈویژن ہو, ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہو وہ 100% ایکول ہو. تو وہ 100% ایکول یعنی اسی فیز میں ہوتا ہے, کس میں؟ اینافیز کے اندر. تو یہ کیسے ہوتی ہے ان کی یہ جو ایکول ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے کروموسوم کی اینافیز کے اندر, یہ کیسے ہوتی ہے؟ اس میں آپ کہہ لیں کہ 3 کام جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے, بلکہ 2 سمجھ لیں. ان 2 کا جو ہیں 2 کام ایسے ہوتے ہیں جن کا سب سے زیادہ اہم رول ہے. تیسرا جو ایسٹرن میکرو اس کا بھی رول ہے, لیکن 2 جو ہیں وہ زیادہ ہیں. وہ دونوں پارٹ کون سے ہیں؟ نمبر 1 کیا ہے جی؟ کائنیٹوکور فائبر آف دی سپنڈل کنٹریکٹ. جو ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ کائنیٹوکور کا اس کو سسٹر کرومیٹڈ کو سیپریٹ کرنے میں سب سے زیادہ اہم رول ہے, یہ کنٹریکٹ ہوتے ہیں. اب یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اینافیز کی ڈائیگرام, یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میٹافیز کے اندر ان کی لینتھ تھوڑی زیادہ تھی کائنیٹو, اب یہاں پہ کم ہو گئی ہے. اور دوسرا سیل تھوڑا سا لمبائی کے اندر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. اب یہ دونوں کا یہ جو کائنیٹوکور فائبر ہیں, یہ کیا ہوتا ہے؟ کائنیٹوکور فائبر آف دی سپنڈل کنٹریکٹ, یہ سکڑتے ہیں, اور دوسرے
पोलर मैक्रोट्यूब्यूल एलांगेट एग्जैक्ट फोर्स, ये एलांगेट करते हैं पोलर मैक्रोट्यूब्यूल और फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट। पोलर मैक्रोट्यूब्यूल कौन से हैं? जो ये आपको ब्लैक कलर के ऊपर नजर आ रहे हैं ना, ये काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल के ऊपर नजर आ रहे हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ से ये निकलते हैं, यहाँ से भी ये निकलते हैं और दरमियान में आके ये अटैच हो जाते हैं। ये नीचे से भी आपको एक ब्लैक कलर का नजर आ रहा होगा, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और फिर ये यहाँ पे आके मिल जाते हैं। ये पोलर मैक्रोट्यूब्यूल लेंथ में बढ़ रहे हैं। अब ये सेल में आपको नजर आ रहा होगा कि ये इस तरह सेल जो है वो लंबाई में बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है? पोलर मैक्रोट्यूब्यूल की वजह से। और जो काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल है वो लेंथ में शॉर्ट हो रहे हैं। अब इन दो कामों से क्या होगा? तीसरा काम जो है वो नहीं लिखा हुआ है, जो ये छोटे छोटे धागे हैं जिनको हम एस्ट्रल मैक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ये एस्ट्रल मैक्रोट्यूब्यूल जो है ये इसको सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच रखते हैं, यहाँ से ये सेल को सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच रखते हैं और उससे भी जो है सेल डिवीजन में, न्यूक्लियस की डिवीजन में उसको हेल्प मिलती है। अब ये काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल कंट्रैक्ट हुए, ये और पोलर मैक्रोट्यूब्यूल एलांगेट हुए, उनकी लेंथ बढ़ी और ये इन्होंने इधर खींचना शुरू कर दिया सिस्टर क्रोमेटिड को, और दरमियान से ये जो क्रोमोसोम के हर क्रोमोसोम के आपको मेटाफेज प्लेट के अंदर नजर आ रहे थे, दो क्रोमेटिड थे, वो अब हर क्रोमेटिड अलग हो गया। इस ये देखिए एक क्रोमेटिड इधर आ गया, एक क्रोमेटिड इधर आ गया, ये एक क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, ये इस तरह आप देख नजर आ रहा है कि चारों क्रोमोसोम के चारों सिस्टर जो क्रोमेटिड थे, चार क्रोमोसोम थे तो उनके सिस्टर क्रोमेटिड कितने बनते थे? 8। वो 8 बनते थे। अब वो चार जो हैं वो दोनों तकसीम हो गए हैं, 4 इस पोल पे आ गए, 4 इस पोल पे आ गए। तो ये याद रखना कि ये जो डिवीजन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें दो काम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 कि जो काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, और नंबर 2 पोलर मैक्रोट्यूब्यूल जो है वो एलांगेट होते हैं, वो अपनी लेंथ में इजाफा करते हैं जिसकी वजह से ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। हाफ सिस्टर क्रोमेटिड ट्रेवल टुवर्ड ईच पोल और हाफ जो एक सिस्टर क्रोमेटिड होता है वो अपोजिट पोल की जानिब जाना शुरू कर देता है। अब 4 सिस्टर क्रोमेटिड इधर है, 4 सिस्टर क्रोमेटिड इधर है। इसके बाद हमारा लास्ट फेज है जी आज का, जो हमने 3 पढ़ लिए हैं। पहला हमने कौन सा पढ़ा है? प्रोफेज। दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा है? मेटाफेज। तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा है? एनाफेज। और अब हमारा लास्ट पे मौजूद है वो है टीलोफेज। ये क्या है जी? टीलोफेज। ये पहले लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर कि टर्मिनेट एनाफेज एंड स्टार्ट टीलोफेज। जैसे ही एनाफेज जो है वो टर्मिनेट होता है, रुकता है, खत्म होता है, बिल्कुल उसी वक्त जो है वो टीलोफेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब टीलोफेज में क्या होता है? ये जो है टीलोफेज, ये आप समझ लें कि जो हमने प्रोफेज पढ़ा है ना, प्रोफेज के ये जो टीलोफेज है ये एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ द प्रोफेज है। यानी जो काम प्रोफेज में होते हैं उसके सारे जो है वो रिवर्स जो काम है वो किसके अंदर होते हैं? वो टीलोफेज के अंदर होते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है जी? क्रोमोसोम डीकंडेंस। ये पहला काम क्या लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस होते हैं ड्यू टू अनफोल्डिंग अल्टीमेटली डिसअपीयर एज ए क्रोमैटिन। वहां पे देखें जी, क्रोमैटिन जो मटेरियल था प्रोफेज के अंदर वो क्रोमोसोम में तब्दील हो गया था। यहां पे क्या हुआ कि क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस हो गए। वहां पे क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो गए, क्रोमोसोम बना रहे थे। यहां पे क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गए, क्रोमैटिन मटेरियल बना रहे हैं। या दूसरी लफ्ज में आप कह सकते हैं कि अनफोल्ड हो गए। वहां पे फोल्ड हुए थे, यहां पे अनफोल्ड हुए। दूसरा पॉइंट, माइटोटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइज। वहां पे हमने पढ़ा था प्रोफेज के अंदर कि जो माइटोटिक अपरेटस था प्रोफेज के एंड के ऊपर, जो माइटोटिक अपरेटस था वो एस्टेब्लिश होना शुरू हो गया था, ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गया था। जबकि यहां पे आप देखें कि जो माइटोटिक अपरेटस बना था अब वो डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो गया, यानी खत्म होना शुरू हो गया है। तीसरे नंबर पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलाई रीऑर्गेनाइज। वहां पे ये 2 पॉइंट लिखे हुए हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर एनवेलप भी है, वो भी प्रोफेज के अंदर ब्रेक हो गया था। अब यहाँ पे वो दोबारा बन गए। वहां पे जो न्यूक्लियोलाई थे वो डिसअपीयर हो गए थे, यहाँ पे न्यूक्लियोलाई जो है वो रीऑर्गेनाइज हो गए हैं और एक नहीं बल्कि 2 न्यूक्लियोलाई बन चुके हैं जो कि 2 पोल्स पे पहुंच चुके हैं। तो ये 4 पॉइंट आपने, ये 4 डिफरेंस बताने हैं। ये पेपर में भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेज एंड टीलोफेज। तो पहला काम क्या होता है, पहला डिफरेंस क्या है कि प्रोफेज के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है और टीलोफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस होके क्रोमैटिन मटेरियल बनाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि
प्रोफेज के अंदर जो माइटोटिक अपरेटस है वो ऑर्गेनाइज होता है, और यहाँ पे क्या है टीलोफेज के अंदर कि माइटोटिक अपरेटस जो है वो डिसऑर्गेनाइज होता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रोफेज के अंदर ब्रेक कर जाता था, और यहाँ पे वो दोबारा न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो दोबारा बनना शुरू हो गया है। और चौथा पॉइंट क्या था कि न्यूक्लियाई जो थे वो डिसअपियर हो गए थे, यहाँ पे न्यूक्लियाई भी बन गए हैं और हर पोल के ऊपर बन गए हैं। तो ये था हमारा टीलोफेज। ये टीलोफेज की डायग्राम भी जो लास्ट पेज है ये आपको डायग्राम भी नजर आ रही होगी ये टीलोफेज की, कि ये जो क्रोमेटिड थे, जो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए थे एनाफेज के अंदर, अब वो टीलोफेज के अंदर डीकंडेंस हो गए। ये जो क्रोमोसोम थे, ये जो क्रोमेटिड थे, वो दोबारा उन्होंने धागे की शक्ल इख्तियार कर ली है। और दोबारा आप देखें कि यहाँ पे मेटाफेज के अंदर इनके ऊपर कोई न्यूक्लियस भी मौजूद, न्यूक्लियस कवर भी मौजूद नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद नहीं है, या इसको न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है वो भी मौजूद नहीं, जो कि यहाँ पे अब दोबारा बन गया है। और जो क्रोमोसोम